Kaya salamat, Bumbong Saldi. Ako si John Bramida sa Universalism. Ako naghahatag o impormasyon nga ang akong doktrina, ang universo Dios kay base sa definition sa Dios kanang di na gani hilabuan, di na hilabuan gani sa iyahang abilidad sa bisan sa bagi, bisan sa pagamay na sa pagamay padako na padako sato pa kini usak ka huna-huna sa tao nga labing labaw, labing taas na nga huna-huna sa tao nga di para niya wa nay makalabaw mo nay gitawag Dios. Basta mo termino ganita nga di na gyud hilabuan wa nay makaperde bisan kun sa atong tawag Dios. Spakyo Dios sa boxing sa kay it world champion wa nay makalabaw niya. Siya Dios siya nanapita. Bisa diha na nato ma-apply bisa ma-apply nimo ang definition na sa ako universo mari Dios pero ilahang Dios sa Christian ilang gi-define perti gyud akong paminaw supreme being dili man mo supreme sa ato pa lower sa ato pa dili na matawag sa Dios kay perdi naman sa iyahalang degree kapasidad sa iyahang pagka-Dios naara siya sa gitawag positive degree supreme dili mo supreme pagpaana sa Dios para mahibaw-an gyud nato nga tinuod o dili gamitan nato logic kaning logic mga kigsunan mao ni da testing na diri o dili madag testing na apoy competition basta mahusto lang nga gitawag nga dili na gyud bisan unsaon nimo pagbalik-balik pangutana di na gyud siya mabalik pa di na siya matingkay pag-usab nga sobra pa diha sa maong baruganan niya muna gitawag logic na o reason hasta testing ang ultimate yun o katapusan nga pagpanaa yun testing nan ang Dios ila usahay pangutana kaning gravity wa man di man batyagan naa man lagi wa ay mong Dios eksperimentuhan na ang gravity na eksperimentuhan man ang imong Dios na eksperimentuhan wa karon kumo kay istorya ra ni ang scientist nga living genius sa si Hawking nagsulti gyud nga kining Dios produkto ras kay ignorante mga kaigsunan sa atong mga katiguangan nya kanang iyang kay ignorante ginganlan ni Yahweh, Jehovah o unsa din ha Jesus nga mythological tanan iya pag yun ang gisimba ng iyang kay ignorante mao hinungdan nga dili gamitag logic itsapuira na sa mga relihiyon ng logic kay gamitan ganig logic ilang Diyos wagtang yun na busay nga kami naa sa gitawag pagdasig sa mga katawhan sa paggamit yung logic scientific method yun lumuwas din ha sa logic dili na matawag nga sinuod naidaghan nga pagi sa pagkuha aron mahibaw-an kung naa ba sa logic question and answer mahibaw-an nimo din na makakbakag wa ba daghang salamat. Salamat.